Hey guys, what's up? I'm Patrick, I'm 22 years old, and you guys are watching my very first multilingual video. So basically what I'm going to be doing here is speaking a bunch of languages I've learned and acquired in the past few years. So basically those languages I can use every single day, I can have a decent conversation in and be really comfortable with. So if you guys like the video, please give a thumbs up and please subscribe. Hola, buenos días a todos. Entonces ahorita voy a hablar un poquito en español. El español es un idioma que me gusta tantísimo. Vale, es que de hecho ambas mis abuelitas son de países hispanohablantes, la una es venezolana, la otra es colombiana, y eso de verdad me dio la posibilidad de poder practicar con ellas desde mi infancia. Pero sinceramente no cogí el acento de esa parte, la parte de Latinoamérica. Mi acento es puro madrileño, creo. Y la razón por la cual es así es porque tengo muchos amigos madrileños de esa parte, entonces, y que es que hablo con ellos muy frecuentemente. Vale, pero me gustaría, de verdad, me gustaría descubrir, viajar por Latinoamérica, me gustaría viajar por allá y descubrir un mundo nuevo y las variaciones lingüísticas, entonces las variaciones del español, como varía el español de un país a un otro, como Chile, Argentina y el Ecuador, por ejemplo. Y eso, me gustaría hacerlo en el futuro. Ojalá. Muchas gracias. Hallo, guten Tag, wie geht's Ihnen? Jetzt würde ich ein bisschen auf Deutsch sprechen. Also Deutsch für mich ist eine meiner lieblichsten Sprachen, würde ich sagen. Ich verwende Deutsch fast jeden Tag. Also ja, ich liebe einfach die deutsche Sprache. Ich mag Deutschland. Am Anfang habe ich einige Bücher gekauft und mit diesen Büchern habe ich viel gelesen, viel gelernt. Ich habe viel geschrieben auch. Und mit diesen kleinen Wörtern, die ich hatte, habe ich sofort angefangen, also Gespräche zu führen mit anderen Menschen, die ich getroffen habe, aufs Internet. Und ja, hab auch viele Freunde gemacht, habe viele Freunde kennengelernt, viele Menschen aus Deutschland, aus der Schweiz auch kennengelernt. Und ja, ich würde sagen, dass die deutsche Sprache einfach eine der wichtigsten Sprachen für mich geworden ist. Und ja, ich verwende es fast jeden Tag, also täglich, 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 wirklich. Ja, ich reise sehr, sehr gerne nach Deutschland und ich mag einfach die deutsche Sprache. Ich mag Deutschland, ich mag das deutsche Essen, die Kultur und alles, was darum geht. Ja, danke schön. Bonjour à tous, donc maintenant je voudrais vous parler un petit peu en français. En fait, je m'y attarderai pas avec le français puisque c'est une de mes langues maternelles, à part l'arabe et l'espagnol, donc c'est une des langues que je parle le mieux en fait. Et puis ouais, ici au Liban, j'ai été dans une école française, donc mais malheureusement que je suis entré dans une école. Mais ouais, c'était ça le cas. Du coup, toutes les matières étaient données en français, histoire, géographie, maths. Et cela m'a permis de maintenir contact avec la langue française depuis toujours. Et puis en voyageant ici et là-bas, j'avais rencontré plein de gens. Je me suis fait plein d'amis francophones, donc de la France, de la Suisse, Maroc. Je me suis fait aussi un tas d'amis canadiens. Et donc cela m'a permis de pouvoir parler le français chaque jour. Et oui, avec mes amis parisiens en particulier, je dois faire mon accent parisien. Ici au Liban, ici au Liban, on parle comme ça, donc il faut rouler les airs. Car si tu ne roules pas les airs au Liban, tu es considéré soit comme un snob, soit comme un retardé. Merci à tous. Buongiorno, ciao a tutti. Allora adesso vi voglio parlare un po' in italiano. Quindi innanzitutto ho cominciato con comprare un libro di apprendimento, come al solito, come faccio con tutte le altre lingue. Non tutte, ma la maggioranza delle lingue che ho preso. Quindi mi sono comprato un libro, ho cominciato con la grammatica. Non ho fatto troppo di grammatica, quindi sono uscito dal libro dopo un mese, 2 mesi sono uscito. Infatti c'è un proverbio italiano che dice vale più la pratica che la grammatica. E così facendo, quindi sono uscito dal libro, ho cominciato a praticare semplicemente, ad ascoltare e praticare con la gente, ascoltare qualcosa come podcast o audiobooks o cose del genere. Quindi così facendo sono riuscito a parlare italiano davvero a un livello altissimo, posso dire, adesso posso comunicare con la gente senza problemi, posso essere capito e capire la gente quando mi parlano. E quindi ho tantissimi amici italiani, ho fatto la conoscenza di persone bravissime e uno dei miei amici è Emanuele Marini, un caro amico mio
che viene spesso a trovarmi in Libano. Ti saluto da qui. Grazie mille. Goedendag iedereen, hoe gaat het? Nu zal ik een beetje in het Nederlands spreken. Maar allereerst moet ik zeggen dat ik niet erg goed in het Nederlands kan spreken. Maar ik kan schrijven en lezen beter als... Het is beter als mijn spreken, geloof ik. Ja, en ik geloof ook dat mijn uitspraak niet bijzonder goed is. Maar ik probeer zoveel mogelijk de mensen te imiteren. En dat is geen probleem voor mij. Ik vond Nederlandse taal erg gemakkelijk. Het was erg gemakkelijk in het begin, want het is erg gelijk met de Duitse en Engelse taal. En ja, ik begon Nederlands te leren meer dan 4 jaar geleden was dit. Ja, 4 jaar geleden ongeveer. En ja, om te kunnen met mijn Nederlandse vrienden te praten. Maar daarna heb ik veel van de taal vergeten. Heb ik niet erg, want ik heb niet erg de taal... Ik heb het niet meer gebruikt en ik heb veel vergeten van de taal. Vele woorden vergeten. Maar toen ik weer met Nederlands zal praten, dan zal ik weer weer de woorden herinneren. En ik zal een goed gesprek met de mensen hebben. Hopelijk een goed gesprek met de mensen hebben. dankjewel. Bonjour, كيف كنت ça va? نحن بلبنان بنستعمل 3 لغات بجملة وهيدا الشيء اللي بيميزنا عن غيرنا. اللبناني هي لغة الأم وهي اللغة اللي بحكيها من دون جهد إجمالا. بعرف للي منكم اللي هلا عم بيشوفوني وعم بيتعلموا عربي، اللي تعلموا عربي او اللي هلا عم بيتعلموا، رح يلاقوا كتير صعوبات يقدروا يفهموا علي. بعرف انه في كتير فروقات باللغة، خصوصا اذا عم تدرسوا الستاندرد او غير نوع عربي رح تلاقوا كتير فروقات. يمكن ما تقدروا تفهموا شي بالمرة حتى. ومشان هيك بحب اتمنى لكم كل التوفيق عن جد. بعرف انه العربي لغة صعبة كتير ومنا هينة ابدا. فايه حظا موفقا للجميع. باي باي. Bom dia a todos. Eu vou falar agora em português brasileiro. Eu gosto muito daquela língua, na verdade. Eu gosto muito do Brasil, da cultura brasileira, da comida brasileira, do povo, do país, de tudo, na verdade. Eu comecei a aprender o português brasileiro há aproximadamente 2 anos atrás. Tem sim, 2 anos, mais ou menos. No começo eu me comprei alguns livros bons para aprender. Na verdade tem sido muito fácil porque aprendi com analogia com o espanhol, porque já que falava o espanhol tem sido muito fácil para mim de memorizar todas as palavras novas que encontrei. Agora tenho a oportunidade de falar português brasileiro cada dia na minha vida. Tenho muitos amigos brasileiros aqui que moram aqui no Líbano e que moram lá no Brasil. Acho que é muito bonito para mim o português brasileiro. A entonação, a pronúncia é muito, muito bonito. Mas, às vezes, quando falo com brasileiros, às vezes uso palavras espanholas no meu português, como, por exemplo, a palavra desafortunadamente no espanhol. Uso desafortunadamente no português, mas não é desafortunadamente, é infelizmente. Eu faço alguns erros com a língua, mas não são problemas maiores para mim. Acho que tenho um bom nível em português brasileiro. Muito obrigado. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Τώρα θα μιλήσω λίγο στα ελληνικά. Άρχισα να μαθαίνω τα ελληνικά λίγο πιο από 1 χρόνο. Και για να μπορώ να κάνω αυτό έχω χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους, συνδυάζοντας με την ακρόαση, με την ανάγνωση και με τη γραφή. Και ναι, μετά από κάποια πρακτική μπορώ να πω ότι μιλάω τα ελληνικά χωρίς προβλήματα και μπορώ να γράφει και μπορώ να διαβάσει εύκολο και μπορώ να καταλαβαίνω τους Έλληνες όταν μου μιλάνε. Ναι, έχω πάει στην Ελλάδα ήδη 5 φορές και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, η Ελλάδα μου αρέσει πάρα πολύ. Και η φύση της χώρας και ο πολιτισμός της χώρας και στην πραγματικότητα όλο αυτό μου αρέσει και με ενδιαφέρει πάρα πολύ
και ειδικά ο πολιτισμός της χώρας μου αρέσει πάρα πολύ. Και ναι, έχω πάρα πολλούς φίλους στην Ελλάδα, στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη και αυτό είναι ο λόγος που μπορώ να ασκήσω αυτή η γλώσσα πάρα πολύ συχνά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Hallå! Nå skal jeg snakke litt på norsk. Så ja, jeg har begynt å lære meg det norske språk litt mer enn 8-9 måneder siden. Og ja, jeg tror at det norske språket er veldig interessant for meg. Generelt er det har vært veldig enkelt også, fordi det er en andre germanske språk, og jeg allerede snakker andre germanske språk som tysk eller nederlandsk, eller også svensk. Og ja, jeg skal si at jeg elsker det norske språk, jeg elsker det norske land. Dette landet er fantastisk for meg. Faktisk, jeg har vært i Norge i fjor i juli, og jeg skal si at jeg elsker dette landet. Det er underbart for meg, da vet. Og ja, når jeg har vært i Norge, har jeg hatt en stor opplevelse når jeg brukte mitt norsk med nordmennene der som jeg har møtt, og det har vært veldig fantastisk for meg. Jeg har vært fornøyd i dette. Og ja, det var alt. Tusen takk. Dobar dan, kako ste? Sada hoću da govorim na srpskom jeziku. Mislim da je vrlo interesantno ovaj jezik, ali je vrlo težak također. Je vrlo lep, ali vrlo težak. Počeo sam da ga učim pre 3 mjeseci i da, ja sam učio mnogo o srpskoj istoriji i o srpskoj kulturi, jer kultura i istorija ove države mnogo me zanima. Također ja imam mnogo srpskih prijatelja koji žive u Srbiji i pa imam uvek priliku da vežbam moj srpski sa njima kad želim. I da, ići ću u Srbiju od 1. juna do 9. juna ove godine i da bit će vrlo lepo ako ja bih koristiti srpski jezik sve vreme tamo. Hvala vam puno! Bună ziua tuturor! Acum aș vrea să vorbesc puțin românește. Am început să învăț românește acum un an și la început am cumpărat niște cărți buni și da, la început a fost foarte interesant pentru mine pentru că am citit foarte mult și am scris foarte mult în română și era foarte interesant pentru mine să văd cât de aproape este românește și celelalte limbi stranice, cum de exemplu portugheza sau spaniola sau franceza și în particular și limba italiană și limba latină. Și da, aș vrea să zic că îmi place foarte mult România și am fost deja o dată acolo, a fost la Crăciun și m-am plăcut foarte mult țara asta, este de necrezut. Adevărat este de necrezut, este minunată, frumoasă și oamenii acolo sunt prietenoși și foarte caloroși și minunați. Și da, dar din păcate n-am ocazia și n-am oportunitatea de a vorbi românește în fiecare zi și foarte des, pentru că n-am mulți prieteni români, dar nu este o problemă foarte mare pentru mine, pentru că pot să folosesc româneștiul meu de fiecare dată când mă duc în România și aceasta nu este o problemă foarte, foarte mare pentru mine. Și da, fără niciun îndoială pot să vă vorbesc românește în fiecare zi acum și asta este pentru mine formidabil. Și așa este. Mulțumim foarte mult!